भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ शरीरର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? କଳା ଅଥବା ନୀଳ? ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल आध्यात्म ज्ञान को आपणकर स्वागत। वीडियोटी आरंभ करने पूर्व जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करनी एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करने भूलें, जद्वारा आम नेक्स्ट वीडियोर नोटिफिकेशन आपण प्रथम एवं सहजरे पाइपर। भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ शरीर रंग भगवान श्री राम एवं श्री विष्णुଙ୍କ सह समान। शास्त्र रे भगवानଙ୍କ तीनोटी रूपर रंग अलगा अलगा अछि, यह केउठी भी कुहा जाय नहीं। अतः विश्व रे अनेक मंदिर अछि जेउठारे भगवान श्रीकृष्ण, श्री राम एवं श्री विष्णुଙ୍କର प्रतिमा कला अथवा नील रंगर अछि एवं केतेक स्थान रे सही कला नील रंगरे मध्य अनेक पार्थक्य अछि। केतेक स्थान रे हालुका कला नील रंगर प्रतिमूर्ति थिबा बेले केतेक स्थान रे गाढ़ कला नील रंगर प्रतिमूर्ति अछि। चित्रकार माने मध्य किछि एही प्रकार चित्र चित्रित करिसंती। तेबे प्रश्न एहा जे भगवानଙ୍କର रंग वास्तव रे किपरि अटे? केउ रंगटी सठिक अटे? भगवानଙ୍କ रंग विषय रे केतेक स्थान रे एपरि मध्य कुहा जाइछि जे से श्याम अर्थात कला रंगर अटंती, तो बेले बेले बर्षुथिबा मेघर रंग सदृश्य अटंती, तो बेले बेले गाढ़ कला रंग, तो केतेबेले गाढ़ नील रंगर अटंती। जेपरि भागवत पुराण रे कुहा जाइछि जे वर्षाकालीन मेघ सदृश्य श्यामल शरीर रे पीताम्बर उड़ुथिला, अर्थात वर्षा समय रे मेघर रंग जेपरि होइथाए सेहीपरि भगवानଙ୍କ शरीर रंग अटे। किंतु वर्षा समय रे केतेबेले मेघ कला थाए तो केतेबेले गाढ़ नील थाए। एणु यह कहिबा कठिन अटे जे भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ शरीर रंग किपरि अटे बोली। किंतु श्रीकृष्णଙ୍କର अन्य एक नाम अछि श्याम सुंदर, जार अर्थ हेउछि श्याम अर्थात कला रंग, जहा सुंदर अटे। वर्तमान कला रंग मध्य अनेक प्रकार अछि। जदि यह कहा जाए जे भागवत पुराण वर्णित वर्षाकालीन मेघर कला रंग सदृश्य, तेबे मेघर कला रंग मध्य विभिन्न प्रकार अछि। यह सह श्याम सुंदर अर्थात एपरि वर्षाकालीन मेघर रंग जहा सुंदर अटे एवं रंगर सुंदरता मध्य विभिन्न व्यक्तिंकर अलगा अलगा थाए। तेबे क्यों प्रकार श्याम सुंदर रंग? जदि श्याम एवं वर्षाकालीन मेघ रंगर उपेक्षा करा जाए तेबे पुराण अनुसारे मत्स्य पुराण रे कहा जाइछि जे कुळुच फूल अर्थात इंग्राजी रे फ्लक्स फ्लावर सदृश्य नीलवर्ण। नारद पुराण रे मध्य कहा जाइछि जे भगवानଙ୍କ श्री अंगर उज्ज्वलता अर्थात रंग कुळुच पुष्प सदृश्य अटे बोली। अर्थात भगवानଙ୍କ शरीर रंग कुळुच फूल सदृश्य नील अटे। समय अनुसारे एही फूलर रंग मध्य अलगा अलगा होइथाए। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं द्विपहर समय रे जलवायुर रंग सूर्य किरण जोगु अलगा अलगा देखा दिए। तेणु फूलर रंगरे मध्य सामान्य परिवर्तन देखा दिए। तेबे वर्तमान प्रश्न उठुची जे केतेबेले अर्थात क्यों समयर रंगटी ठीक अटे? वास्तव रे भगवानଙ୍କ शरीरर रंग कौन यह कहीं जानी नाहंती एवं जो माने जानिछंती से माने आपनको कहि परिबे नाही। कहिबार तात्पर्य एहा जे मायर अधीनस्थ जीव जानी नाहंती एवं जो माने मायरू बाहरी जाइछंती अर्थात संत माने जानिछंती किंतु कहि परिबे नाही। एहा एथिपाई कारण भगवानଙ୍କ शरीर दिव्य अटे एवं
ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି କାନ କେବେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଖି କେବେ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ସେହିପରି ମାୟାର ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଏଣୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ତୁମର ଏହି ପ୍ରାକୃତ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଦେଖିପାରିବା ସମର୍ଥ ନୁହଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଗକୁ ଦେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ମିଳିଯାଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯାହାର ଯେପରି ଭାବନା ଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ସେପରି ହିଁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବୀର ଲାଗିଲେ ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମନମୋହକ ଲାଗିଲେ। ଅତଃ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଯାଏ, ଅଥବା ଏପରି କହିହେବ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଅସ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟ ରଙ୍ଗର ତୁଳନା ଦିବ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମାୟା ରଙ୍ଗର ତୁଳନା ମାୟା ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇପାରିବ, ଏଣୁ ବାସ୍ତବିକ ରଙ୍ଗ କୁହାଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଅତଃ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ କହିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଉଚିତ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ସେହି ରଙ୍ଗ କହିଦେଲେ। ପରନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସନ୍ଥମାନେ ଏହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁଳୁଚ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଳୁଚ ଫୁଲର ସେହି ରଙ୍ଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆପଣ ସେହି ରଙ୍ଗକୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ମାନନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ତଥା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।